स्ट्रीम एही डिवाइन ग्रेस पाठचक्र उपस्थित समस्त दिव्य कृपा अभिप्सपा भाई मानक नवरात्रि हार्दिक शुभकामना। आम आज आलोचना करिबा विल इज द हेल्प संकल्प साहाय्यकारी। तारी ऊपर एक संक्षिप्त आलोचना करने को आम प्रयास करिबा कारण विल ऊपर मो पाखे बर्तमान 60 प्रकार विल अच्छी मो हाथ में कागज अच्छी आज दिन ही चेष्टा करी काली राति ठारू चेष्टा करूली तार कई मात्र आपण पाखे आलोचना करा जाई पारिबो। हठात संध्या बेले अपा कहले जहा ताको ए विल टाको आज चिंता कर सारा पर भावुली एटा कोठी आलोचना करा जाई पारिबो। गोटे क्लास रे सावित्री क्लास रे थिली हठात अपा फोन कले और आम आलोचना भीतर को आसीचु से टॉपिक ता मध्ये रखिचु। सबू तो आलोचना करा जाई परिबोनी कारण एटलिस्ट 60 प्रकार विल मो पाखरे अछि। ह्यूमन विल थारु आरंभ करी डिवाइन विल पर्यंत 60 वेराइटीज पर्यंत पाखरे अछि। किछि आपन को कहबी सब जाक पढले समय चली जेबो। आमे जस्ट भीतर को नियंतु हेल्पर आउ बार भितर आम साइमल्टेनियसली 5टा जिनस को शुणु केमिति से निश्चित भाव में आप गोटे जिनस शुणी इगो वाज द हेल्पर इगो इज द बार। गोटे समय अहंकार आपण हेल्पर थिला तापर बर्तमान कौन करना प्रतिबंधक साजिक ठिया इगो इज द बार। ठीक से भली श्री अरविंद कहते केवल इगो नुहे 5टा जिनस आपन को इनिशियली सहायता करुला बर्तमान बार होकर ठिया आपण मानक विथ ड्यू अपोलॉजी रिक्वेस्ट करी जिते पारुचंती नीरव रही भीतर को शुणा कारण मु आगे आप बसी ना तेणु मुझे कथा कहूना किंतु निश्चित भाव में तो सरफेस भितर रहा ना आम गभीरता भितर को जीवा जी बाट पर्यटन आम समय परमिट कर तेणु श्री अरविंद लिखिले केवल जो आम गोटे शब्द सहित परिचित इगो वाज द हेल्पर इगो इज द बार गोटे समय आपंकर सहायताकारी बर्तमान आपंकर प्रतिबंधक कहीकि ठिया से भाई श्री अरविंद कहते 5टा जिनस हेल्पर थिला इगो परी जोटा कि परवर्ती समय बार होकर ठिया कौन कौन से जिनस गुड़िक गोटे है इगो अलरेडी मुझे कही सारे। सेकेंड जिनस हूँ एफर्ट एफर्ट वाज द हेल्पर एफर्ट इज द बार। थर्ड रीजन वाज द हेल्पर रीजन इज द बार। चतुर्थ डिजायर वाज द हेल्पर डिजायर इज द बार। पंचम एनिमल वाज द हेल्पर एनिमल इज द बार। आशा करुच्ची कौन ना कौन जगह आप शुणी थे मुझा को जाऊनी कारण मोर टॉपिक हूँ आज विल उपर आलोचना करवा। तेणु जो हेल्पर आउ बार शुणुंट किंतु मु आपको टॉपिक केवल आपको बाछी आपण मान अपा भी से बाछी विल वाज द हेल्पर विल हेल्पर वाज लगाई विल इज द हेल्पर विल इज द हेल्पर अच्छी से बार मध्य हो जाए किंतु मुझे रखी ना विल इज द हेल्पर वाज बोलिक रही ना कारण गोटे समय से सहायता करुला बर्तमान में बाधा बंधी आप ठिया किंतु एठी होची कोन सहायता करिवो ही करिवो विल व्यतीत रास्ता ना को विलटा आपन को सहायता करूची को विलटा आपन को बाधा दउची। ह्यूमन विलटा सब बेले आपन को तळे पकाउची लिमिटेशन अछि तार इगोसेंट्रिक सीमित सरफेस रे रहूची अधिक दूर को जाइनी सी आपन को कोन करची ना बार हे ठिया हेल्पर किए से डिवाइन विल। तेणु आम जो आज आमर जो यात्रा हम मुख्यतः आम आलोचना करवा डिवाइन विल उपरे किंतु तार साइमल्टेनियसली आम किसी विल को चिंता करवा कल्पना करवा जोटा कि आपन को कौन करुँच ना हेल्पर केमिति कौन हेल्प करेंगे तेणु तार ऊपर आम चिंता करवा आग को जावा। तेणु मुझे जावा पूर्व मु केवल गोटे दिटा कथा आपन को कहीदे सारूँ तापर मैं आलोचना भीतर को जी। आम संकल्प करूँ संकल्प नेऊ जिते आपंकर घरे पूजा पाठ करुवे कई जन थे घर मुरबी थे सी संकल्प करुवे ये घरे आपण मैंने प्रतिदिन घटना आप देखुवे
संकल्प करती विल एठी जो संकल्प कथा कहते अधिकांश समय आम इतिहास भूगोल पुराण में संकल्प देखी जमी कौन जिते अभिमन्यु मरीगले मुझे 4-5टा एग्जांपल दूसरी धीरे धीरे भीतर को जी अभिमन्यु को जिते सप्तरथी घेरिक मारिदेले अर्जुन से पाखे नथिले किंबा मातुल कृष्ण गुरु मातुल एवं गुरु कृष्ण सी पाखे नथिले से चली जाइए बाहर जिते गुरुदेव चक्रव्यूह रचना करदे से कौन करें आउ बाट ना पाखे केवल एकमात्र जी होती शिशुपुत्र अभिमन्यु से प्रवेश कर जाते कि बाहर बाट जानी ना कारण चक्रव्यूह को प्रवेश करने बेलू जो बापा कहानी कहते से माँ जाग्रत थे फेरवा बाट को कौन करते शोई पड़ते तेणु जाग्रत से जापारे ना कहानी आपण मैंने शुणी कि समस्या है कौटी ना जयद्रथ पाखे जो थी से कौन कले ना बापा को छाड़ी अर्जुन को छाड़ी जो 4 जन से कहते अर्जुन को छाड़ी 4 जन को गोटे दिन विजय लाभ करेंगे और से दिन अटकईदे युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को अटकईदेला आपड़ जानते रिजल्ट कौन है सरला किंतु अभिमन्यु बध होगला कहानीटा आसला कौटी अर्जुन फेरी आसला जो निजर प्रियतम पुत्र जो मृत्यु खबर पाइले से कौन कले ना प्रतिज्ञा कले संकल्प कले प्रतिज्ञा कले काली संध्या पूर्वर मु जयद्रथ को बध करी नचेत मुझे कौन करी ना अग्निस्नान करी आई विल कमिट सुइसाइड चलीज जहाँ हो आप जो भाषा बुझा युद्ध है बहु भीषण युद्ध तापर से कृष्ण गोटे कथा कही तुम पांडव मैंने जो मैंने अच्छ से संकल्प कर प्रतिज्ञा कर मोह कहीं तुम पाक आसूँ समय ता पाखे आसवा आरंभ कर तुम्हें युद्ध करने को आसी कर्म करवा तुम कर्माण बाधिकार तु माँ फल सुदाचन तुम फल उपर किसी अधिकार ना कि सुइसाइड कर अधिकार तुमको जन्म देवार अधिकार तुम हाथ में ना तुमको आत्महत्या करने को किए दौ जहाँ हो सूर्य को घोड़े रखिले एवं परवर्ती समय जयद्रथ को जावाक पड़ा ये हूँ गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार संकल्प जानी बाणा पराजय से जो प्रसिद्ध गीतटी केतोटी आप कान थी से शुणिदे संग्राम जी जिणब मते कन्या समर्पी मुतार हस्ते ए मोर बड़ बड़पण नहेब खंडन कौन हूँ खंड खंड पछे हेबी लड़ना मते बार बार करी कहना ये गीत सहित आपण मैंने परिचित थे परवर्ती अवस्था ये संग्राम भांगिला एवं झील को प्रद्युम्न सहित बह कर सी आउ गोटा प्रकार संकल्प थे तार परवर्ती अवस्था आप संकल्प कथा चिंता करती संकल्प कथा पाती से कौन हूँ माछ धरिया जाइए संकल्प कर बाप पुओ 2 जन जाइए माछ धरिक आसवे राति सारा अनिद्रा किंतु सामान्य संकल्प किंतु मुकुरार पछपटा को बांधिक जाइना युद्ध क्षेत्र को जाइए किंतु सामान्य त्रुटि कर माछ पशुची बाहरी जाऊँगी किंतु धरी पारुना आउ गोटे कहानी कहूँ कौन कले ना 2 जन साधु बसिक तपस्या करुले संकल्प आम भगवान को पाखु पाइबू नारद से बाटे जाऊँ अनेक वर्ष बीती गलानी ये कहानी सहित आपण मैंने परिचित जो कहुच्छी नारद जी आप जाऊँच भगवान को पचारे भगवान केवे आसवे कारण मैं अनेक वर्ष धरी तपस्या करुँ नारद कहते मुझे पचारिक आसबि किसी ना किसी दिन गला नारद से बाट फेरुं उद्ग्रीव होकर सेपटे जो सन्यासी से पचारुंट आप जाइए भगवान को पचारे भगवान कौन कहले ना भगवान कहले मुझे आसबि किंतु किंतु इट मे टेक समथिंग 100 years सांगे सांगे से कहते मुझे तपस्या करी ना कहीं करी ना मोर आउ धैर्य ना संकल्प नहीं जाइए साधन करने वाइंड अप कर फेरीगले द्वितीय साधु को पचारे आसुँच नारद को पचारे कहले आगे आप भगवान जाइए पचारि खबर आसवे ना हाँ क्या कथा भगवान आसो कि 100 वर्ष लगे खुशी होकर नाचिले संकल्प ये हूँ पॉजिटिव पॉइंटा जो भगवान आसवे तो मो आप्लिकेशन पाखे अच्छी से जानते तो मोर तो काम हूँ बसिक रचना करवा तेणु भगवान आसवा कथा ही आसवे सन्देह अवकाश ना कि मुझे दुख कहीं करी द्वारा कौन है आप जानते भगवान सांगे सांगे मानिफेस्ट करदे संकल्प फल मिलला मोहब्बत रंग लाइक से संकल्प परिपूरण हो गला आउरी गोटे संकल्प कहते नेगेटिव वे आपको सी तो पॉजिटिव संकल्प जाऊँ नेगेटिव संकल्प आ गोटे नेगेटिव संकल्प परिस्थिति पड़कर किसी संकल्प केमी बदले 2 जन पाखापाखि था गोटा बेंग आ गोटा बिछा बिछार प्रकृति तो आप जानते बाय द वे समय को लेकर 2 जन भर बंधुता हो गला जो बंधुता हो गला से कौन करुँच ना इच्छाटा सब बंधु को बेंग को डाके पाखक कि बेंग हूँ बुद्धिमान साहसी आ संस्कारी
से कही गला मारे मत चोट मार नौड़े मत खुंपा आरंभ कर चोट मार आरंभ कर केवे जाए बाय द वे संस्कार व्यंगर संस्पर्श आसी बिछाटा संस्कारी हो आरंभ कला तुम जन भर बहुत भल बंधुता है कि से पाखक आसे जिते डाकिले भी बेंग पाखक आसेना किंतु गोटे समय आसी पहुंचो समय आइसेस टू ब्रेक नदी में बन्या आसला से क्लांत विमर्श होकर बिछाटा कौच बेंग भाई मत नदी पार कर दिए ना तू मत नाहुड़े मारिदेबू मुझे नेबी ना ना तो मुझे मरीजी बंधुता भी बंची पार ना तो मुझे नेबी ताले गोटे काम कर ना कौन संकल्प कर तू मत नहुड़े चोट मारू ना ना संकल्प कली गला नदी पार कर नहीं जाऊँ भरा नदी नदी पार हाँपाई अल्प समय अच्छी ए समय बिछाता को कहते भाई मुझे संभाली पारे मोर असमाल हो जाऊँ मुझे नहुड़े चोट मारे चाहूँगी ना चोट मारे बुड़ी जा तू संकल्प करूँ ना मुझे जानी संकल्प करी किंतु मोर प्रकृति बाध्य होकर मत संकल्प को भांगा करुच्ची जेहेतु मु तोर बंधु मुझे एमती जगह नहुड़ मारि जो कि तू कौन करू ना कष्ट हम ना कम कष्ट हम मत मारि कि मारा निश्चित बेंगता को बुझाऊँ तू सीना संकल्प कर संकल्प भांगी जीवु किंतु आर परिणति कौन हम ना मुझे मरबी तू भी मरबू तथा से सही पारा नहीं तार पिठीटा को हार्ड जिन जगह बोलिक भाविक नहुड़ मारा विकल बेंगटा डुबा आरंभ कला एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली इच्छा डुबीगला तेणु ये हूँ संकल्पर फलाफल या सब आप जानते कहानी सरीगला पाठ भर को आसवा प्रथम आपन को कही 60 प्रकार अहंकार वर्तमान मो पाखे अंतत मो हाथ में एपर्यंत अच्छी मुझे आपको कई प्रकार अहंकार भर कहि प्रथम आपको पचारुची बुझेबा को चेष्टा करूँ संकल्प कहले आम कौन बुझुचु सीआर मत गोटे लाइन रे बुझती विल हूँ या पावर ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म्ड टुवर्ड्स इफेक्चुएशन शुणु कौन कहले द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म्ड टर्न्ड टुवर्ड्स इफेक्चुएशन तार एक्जाक्ट ओडिया होची कौन फलप्रद उद्देश्य साधन दिगरे फल इफेक्चुएशन फलप्रद उद्देश्य साधन दिगरे चैतन्य शक्तिर आवर्तन होची कौन ना विल संकल्प शक्ति तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद पुनर्बार बुझाऊँच जो संकल्प को बुझे जाकर कौन कहते कौन कहले निज प्रकृति रे जहाँ प्राप्त होई नाही प्रथम कथा निजर प्रकृति रे जहाँ प्राप्त होई नाही ताहा को हासिल करिबा जहाँ प्राप्त करा जाय नाही ताको प्राप्त करिबा प्रथम कथा जो विजय जना नाही सेथिरे ज्ञान लाभ करिबा जो कार्य संपादित होई नाही ताको कार्य रे परिणत करिबा तृतीय कथा एक अपरिवर्तनीय संकल्प जने व्यक्तिर रहिबा आवश्यक तीनिटा कथा कहले आहरी कथा कहूँ कारण ये टॉपिक तो हम सारी पारिबानी तेणु अल्प किसी तो आलोचना करिबा निज प्रकृति रे प्राप्त होई जहाँ आम प्राप्त करिनु ताको हासिल करिबा जो विजय जना नाही सेतिरे ज्ञान लाभ करिबा तृतीय कहते जो कार्य संपादित होनी कार्य परिणत करने एक अपरिवर्तनीय संकल्प जड़े व्यक्तिर रहा आवश्यक ना से करें खाली खाऊवा बुलूवा रहा आवश्यक तापर कहते निश्चित भाव में जड़े आलोक एवं शक्ति मध्य निरंतर अग्रगति करी यही जिनस जो डिटर्मिनेशन थाए आलोक एवं शांति मध्य अग्रगति करी था व्यक्तिगत एवं कामनार विकास व्यक्तिगत और कामनार विकास सी ताले आगक देव ये हूँ द्वितीय डेफिनेशन तृतीय डेफिनेशन होती एपरिकी अति मधुर चिंताराजी आम विकास रे सहायक हेबे नहीं अत्यधिक मधुर चिंताराजी आप जमी जो ग्लोरियस थॉट्स प्रोग्रेस रे सहायक हेबे नहीं से पर्यंत जेपर्यंत कौन होती महतर अनुभूति अधिकतम स्पष्ट भाव ओ उत्तम कार्य से सब प्रकाशित करने अविरत दृढ़ संकल्प आम भितर पोषण करना जेपर्यंत विल पावर न आसी से पर्यंत जिते हाईएस्ट जिते ग्लोरियस थॉट कले हम ना सब गुड़ाक संकल्प से कहते प्रथम संकल्प निपर आम कौन कर आगे जावा ये हूँ संकल्पर डेफिनेशन तार परवर्ती अवस्था को आम जा तार परवर्ती अवस्था को जा मुझे को केवल गोटे कथा कहीदे आज आलोचना आरंभ करने जाऊँगी जे एठी जो आम जो 60 प्रकार संकल्प कथा अंतत जाए से तो गोटे दुटा प्रकार मैक्सिमम 2-4 प्रकार आम आलोचना करिपरिबा से श्री अरविंद जो आलोचना करिसंती अंतत जहाँ आम आलोचना करिसंती सब जाक श्री अरविंद लेखर मोस्टली आम नहीं ता भीतर आम जो केते गुड़िया विल कथा आम कहूचे मैं कई जन कईटा खाली कही दूची सिंसियर विल अनफरगेटेबल विल अनचेंजिंग विल अनकॉन्शियस विल
human will, and soul's entire will, eternal will, free will, my will ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯିବ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିବ, ଲର୍ଡ ଅଫ ଡେଥଙ୍କର ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ମାଇ ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ହର ୱିଲ୍ ଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ୱିଲ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, ଆୱାର ୱିଲ୍, ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍, ଲର୍ଡସ୍ ୱିଲ୍, ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଖରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ ବ୍ୟାଡ୍ ୱିଲ୍ ଯାଇଥିବ। ପରସିଷ୍ଟିଂ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପରସେଭରିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ତାର ପରେ ହଉଛନ୍ତି ଅନଭ୍ୟାରିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ, ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ତାକୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ୱିଲ୍ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ମାଇ ୱିଲ୍, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ମାଇ ୱିଲ୍, ଦାଇ ୱିଲ୍, ୟୋର ୱିଲ୍, ଆୱାର ୱିଲ୍ ଏସବୁ ଯାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ତାପରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କନସିୟସ୍ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଅନକନସିୟସ୍ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ପ୍ରିଭେଲିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଲିଭିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଲଭିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁସିଂ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଓବେଇଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମଲେସ୍ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୋଇଂ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ବୁଲା ସବୁ ଯାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବିନି ଏତେ। ଆମର ସମୟ ଯେତିକି ବାଟ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ପରମିଟ୍ କରିବା, ଆମେ ସେତିକି ବାଟ କେବଳ ଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବାଟ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ୱିଲ୍ ର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ୱିଲ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେ ୱିଲ୍ ହଉଛି କଣ, ୱିଲ୍ ନଥିଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ୱିଲ୍ ର କାମ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଲ୍ ପାୱାର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର କେତୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ କେମିତି କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପର ଆଜି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ହେଲ୍ପିଂ, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍, ୱିଲ୍ ଇଜ ଦ ହେଲ୍ପର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଓପନିଂ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ by sincerity of the will and the aspiration। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଆସିବା ଦରକାର। ଓପନିଂ ମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବ, କ୍ଲୋଜିଂ ମାନେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରଖିଛୁ। ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଛୁ, ସେଥିରୁ ଖୋଲିବାଟା ହଉଛି ଓପନିଂ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଓପନିଂ ଟା କେମିତି କଣ ଆସେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଓପନିଂ ଟା ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି କଣ ଆସିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ କରିବି ଓପନ କରିବି। ଓପନ ତ କରିବା ମତେ ଆସୁନି, କେମିତି କଣ ଆସିବି ନା ଓପନିଂ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧକ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିନସିୟରିଟି ଅଫ ୱିଲ୍ କହନ୍ତି। କଣ ଥିବ ଓପନିଂ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଘଟିବ କେମିତି ନା ସାଧକ ପାଖରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବ, କଣ ନା ସିନସିୟରିଟି ଅଫ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ। ସିନସିୟରିଟି ଅଫ ୱିଲ୍ ସଂକଳ୍ପରେ ସିନସିୟରିଟି ଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ନା ଆସ୍ପୃହାତରେ ଥିବ। ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଟରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଯେମିତି ସାଧକ ମାନେ ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ, ବାଧା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ରହିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିବ, ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମୋର ୱିଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନି, ମତେ କଣ କରୁଛି ନା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ଇଭିନ୍ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ଅବଷ୍ଟାକଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହଡଲ ଆଉ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହଡଲ କଣ ନ ଆସିଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହଡଲ ଲେସ୍ ଯାଉଥିବେ, ମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯୋଉଟାକି ଅତିକ୍ରମ କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅବଷ୍ଟାକଲ ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ କି ଅତିକ୍ରମ କରିହବ ନାହିଁ, ଯଦି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଡଲକୁ ୱେଲକମ କରିବା ଦରକାର, ୱେଲକମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅବଷ୍ଟାକଲକୁ ଆମେ କେବେ ୱେଲକମ କରୁନା। ଯଦି ହଡଲ ନ ଆସିବ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନା। ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର କ୍ୟାଲିବର ପାଇଁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲି ଯାଉଛି, ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାଧା ଆସିବ ଶେଷରେ କଣ ହବ, disappear before a will that never falters, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନଫଲ୍ଟରିଂ ୱିଲ୍। ଇଏ କେବେ ବି ଫଲ୍ଟର କରିବନି, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସେ ହଉଛି ଅନଫଲ୍ଟରିଂ ୱିଲ୍। ଯୋଉ ଅନଫଲ୍ଟରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର ଫଲ୍ଟର୍ସ। ଏମିତି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ୱିଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବା ତାର ଯଦି ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି, ୱର୍ଷ୍ଟ ଅବଷ୍ଟାକଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ଶେଷରେ ବାଟ ଛାଡିବ, ଡିସାପିୟର କରିକି ପଳେଇଯିବ, ଜମା ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆସନ୍ତି?
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି where there is divinity there is stupidity, ଯୋଉଠି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି ସେଠି stupidity ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଡିଭିନିଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭିନିଟି ଶୋଇକି ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ stupidity ଶୋଇଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଡିଭିନିଟିର ଆୱେକନିଂ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା stupidity ମଧ୍ୟ ଆୱେକନିଂ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଅଟକେଇବ। ତେଣୁ ଅଟକେଇ ତା ଚାରିପଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଘୁରୁଥିବ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ stupidity ନିଜେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଆଉ ଡିଭିନିଟିକି ଅଟକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦବ। ସେଇପାଇଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି କଣ କରେ ନା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର PSL ବି ଚାଲି ଯାଉଛି, ରକେଟ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟାଣି ପାରୁନି କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିପାରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନଫଲ୍ଟରିଂ ୱିଲ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ବାଧକ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍। ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ ତ ନଥିଲେ ସେଟା ତ ଆପଣ ମୂଳରୁ ୱିଲ୍ ନଥିଲା ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାର ଏପଟଟା ଅଛି କି ସେପଟଟା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ ଇଜ ଏ ମିସଲେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ ହଉଛନ୍ତି ୱାଣ୍ଡରିଂ ରେ। ଆମ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ମିସଲେଡ୍ କରିବ, ତମକୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିବ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ୱାଣ୍ଡରିଂ ରେ ବୁଲେଇବ, ବୁଲାଏ ମାନେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ବୁଲେଇବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପୁଇସାନ୍ସ। ଏହି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରେଟା ସେଟା କଣ କହୁଛି ନା ପରଭର୍ଟେଡ୍ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଇସାନ୍ସର, ସୁପ୍ରିମ୍ ପୁଇସାନ୍ସର ପରଭର୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ୍ ରୂପ ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବାର ତାର କାମ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିସଲିଡ୍ କରିବ ଆଉ ୱାଣ୍ଡରିଂ ରେ ହେଇକରି ବୁଲେଇବ। ସେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ୱିଲ୍। ସେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିବି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍। ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ନଉଛି ସେଟା ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କୋଉଠି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ କିଏ ଆଗ ବଗିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପଛରେ ବସି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଆଗରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ଅଛି, ସୋଲ୍ର ମଧ୍ୟ ୱିଲ୍ ଅଛି, କାରଣ ସୋଲ୍ର ୱିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୁଏନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୋଲ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍। ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ହବ, ଇଗୋଟାକୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ସେଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍କୁ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ କରିକି ବସେଇବ, କ୍ରାଉନ୍ କରିଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପାୱାର ଦେଇଦବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କଣ କରିବେ ତାକୁ ଆସିକରି ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, an absolute supernatural darkness falls upon man sometimes when he draws near to the God। ସେଠି ଯେମିତି କହିଲି ଡିଭିନିଟିଟାର ଆୱେକନିଂ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟୁପିଡିଟିଟା ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ନହେଲା ଶିଶୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ତାକୁ ଧମକେଇବ, ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇବ, ଇଭିନ୍ ତାକୁ ପିଟାପିଟି ମାରପିଟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନହବ ଶେଷକୁ କହିବ ଯାହା ଯୁଆଡା ହୁଏ ଆଉ ପାରିବିନି, ଛାଡ଼ିଦେ ଚାଲିଯା, କାରଣ ତାର ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଡିଭିନିଟି ଷ୍ଟୁପିଡିଟି କଥା କହିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେଫିନେସନକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଡେଫିନେସନଟା ଦଉଛନ୍ତି, an absolute supernatural darkness। ଡାର୍କନେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। absolute ଆଉ supernatural adjective darkness ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କଣ କଲେ, absolute supernatural darkness falls upon man sometimes। ମଣିଷ ଆଗରେ ବାଟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଚି ହେଇକରି ଠିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ sometimes। କେତେବେଳେ, when he draws near to the God। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ଶୋଇଛି, ଡିଭିନିଟି ତ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ସେଠି କାହିଁ ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁ ମୋର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିବି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସିଏ ପାଚିର ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାରର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସର ପାଚିର ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ବାଟ ପାଇବେନି। ଯିଏ ବାଟ ଦେଖେଇବ ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱିଲ୍। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗତି କରିପାରିବେ ନା। ସେଇ ହଉଛି ଯିଏ କି କହୁଛି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କଣ ସହାୟତା କରିବ ନା ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍। ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବ।
ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍। ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍ ଟା କେତେବେଳେ କାମ କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ଟିଲ୍ ମାଇ ଟାସ୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସନେଟ ଅଛି, ଏ ଗଡ୍ସ ଲେବର ବୋଲିକି ଆପଣ ଯଦି ପଢିଥିବେ, ସେ ସନେଟରେ ଏ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ସନେଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ପୋଏମଟା ତାଙ୍କର, ବଡ କବିତାଟେ, ମାନେ ବଡ ନହେଲେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଅଛି, ସନେଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ସେ ଦୁଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ ବା ବହିଥିବ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସନେଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ଟିଲ୍ ମାଇ ଟାସ୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ମୋ କାମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ ମିଶନ ନେଇ ଭିଜନ ନେଇକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ରଡ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାସ୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍, ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସି ତାକୁ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ରଡ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ରଟ୍ ମାନେ ରାୟ ରଟ୍ ରଟ୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍, ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ୱିଲ୍, କରି ଆସୁଛି, କରିବି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଗଡ୍ସ ଲେବର, ତାଙ୍କର ନିଜର କବିତା, ଯୋଉଟାକି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ନିଜେ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅମାୟିକ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନା। ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ଉପାଦାନରେ ସେ ଆମକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆପଣ ଯଦି ପାଇଥିବେ, ଭାଗ୍ୟ, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, 7 ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ କୁ ଯିବା, କହନ୍ତି କଣ ନା ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେଠି ଫେଟ୍ ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଫେଟ୍ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଥିବ। ଯୋଉଠି ଫେଟ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କାମ କରେ, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଟା କେମିତି କଣ କାମ କରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। ତାହେଲେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ କେବେ, ଆପଣ କେବେ ମୋର ଅଛି ନା କାହିଁକି, ମୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ମୋ ମନର ମାଲିକ, ସବୁ କଣ କଣ ନାହିଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। ଯଦି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବୋଲିକିରି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଉଛି ଫ୍ରି ୱିଲ୍, ଏଇ ଯଦି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ନଥିବ, ଫେଟ୍ ର ଯୋଉ ଜଞ୍ଜିର ଭିତରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି he can accept his fate, he can refuse। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜାଣିକି ଗୋଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ। ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି he can accept his fate, he can refuse। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବା ରିଫ୍ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି। ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ତ କରିସାରିଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରିଫ୍ୟୁଜ କରିବୁ କେମିତି ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି କେମିତି, ରିଫ୍ୟୁଜ କରନ୍ତି କେମିତି ନା, କଣ କରିବେ ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଭୋକ ହେଲା, ଯଦି 5-10 ଟଙ୍କା ଥିବ, ନହେଲେ କଣ କୋଉଠି ଖାଇଦେବେ, ନହେଲେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଗୋଟା ଖାଇଦେଇକି ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗଲା ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ଫେୟାରରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଟାଉନରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାରିଅନରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜିଞ୍ଜରରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ରାଇଡେଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କଣ କରିବେ, ପଇସା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପଶିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ କିପର ସଲାମ ମାରିଦେଲା, ଭାରି ପୁରା ନମସ୍କାର କଲା, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ, ଆରାମରେ ଭଗେଇ ଭଗେଇ ଖାଇଦେଲେ। ବିଲ୍ଟା ଆସିଗଲା, ବିଲ୍ଟା ଆସିଲେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ୱେଟର ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିଥାନ୍ତା, କାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା କଥା କରିବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇକିରି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଦେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ବସେଇ ଦେବେ, ବାସନ ମାର, ଝାଡୁ ମାର, ସଫା କର, ପଇସା ଦେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ପୁରିବ ସେଇ ଦିନ ତାକୁ ଯିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି କାମ କଲା କଣ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି, ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ପକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଥାନ୍ତା, ଯଦି ପେ ଫୋନରେ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସଲାମ ମାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସଟା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେଠି ଯେମିତି ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖିଥିବେ, ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ସଲାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାଇ ଫେଟ୍। ମାଇ ୱିଲ୍, ଯୋଉ କୋଉ ପଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ଭାଗ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ ନା, ଯାହା ଯୁଆଡେ ଟାଣିକରି ନବ ଆଉ। କହିଲେ ହଁ, ସେ ତାରି ମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, मंजिलें अपनी जगह, ये रास्ता अपनी जगह, अगर कदम साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। मंजिल, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଠିକ ଅଛି, ତା ଜାଗାରେ ଅଛି,
ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ବାଛିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅଗର କଦମ ସାଥ ନ ଦେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଦ ଯଦି ନ ଚାଲୁଛି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଯାତ୍ରୀ କରିବ କଣ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦାଇ ଗୋଲ ଦ ରୋଡ ଦାଉ ଚୁଜେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦାଇ ଫେଟ୍, ଦାଇ ଗୋଲ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ତୁମର ସେଇ ହଉଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ। ମନ୍ଦିଲେ ଆପନି ଜଗା अपनी जगह, अगर कदम साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। এইଭଳିଆ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମାଇ ୱିଲ୍ ଇଜ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାଇ ଫେଥ୍। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି, ଯେମିତି ଭାବିଛି, ଯେମିତି ଡାକିବି, ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ସେଇଭଳିଆ ବଦଳିବ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡାକିଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ଆଲୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଜୀବନଟା ଆଲୁଆ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯିବ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଅସତ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନିଶ୍ଚେତନା ଚାଲିଯିବ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକରି ସେଠି କଣ କର ନା ବସେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ଆସୁଛି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯିବା, କାରଣ ସମୟ ତ ଆସିକରି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ କୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, ଡିଭାଇନ୍ସ ୱିଲ୍, ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ପଢିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କହିଲେ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍, ସେଟା କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? will expressing the highest truth, that is divine will. Highest truth is a relative term, T ହଉଛି capital T, highest ବୋଲିକରି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ, it is a relative term। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯିଏ ନ ଯାଇଛି ସେ ତାର ଘର ହଉଛି ଘର କବାଟ ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଗଲା। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଦ ଯାଇଛି ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଦକୁ ଆଉ ଜଣେ ଟପି ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ସେଠୁ କହିବ ସିଏ ହଉଛି ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ 5 ଲକ୍ଷ ପାଦ ଯିବ ସିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀର ସଂଜ୍ଞାବଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ୱାଇଜ, ୱାଇଜର, ୱାଇଜେଷ୍ଟ, ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ। ତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ତାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା, ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଇଏରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ବେଶୀ ଦେଖିଛି ସେଇ ହଉଛି ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ସେଟା ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା ୱାଇଜର ଦାନ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ, ବେଟର ଦାନ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଲେଖୁଥିଲେ ବେଟର ଦାନ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେମିତି ୱାଇଜର ଦାନ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଯେତିକି ୱିଡଥ ଆଉ ହାଇଟ ରେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ତାଠୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଚଢିଯିବ ସିଏ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ରେକର୍ଡସ ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ବ୍ରେକ୍। ତିଆରି ହେଇଛି ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହଉଛି କଣ, ଦ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ। ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିଲ୍ ଆସେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍। ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ଟା କଣ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ କଣ? ଅଲୱେଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ସ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି କଲିଂ ଫର ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲିଂ। ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସବୁବେଳେ, ଥରେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ତାର କାମ ହଉଛି ଅଲୱେଜ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରେ ନା ମିଷ୍ଟ୍ରି କଲିଂ ଫ୍ରମ ଦ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲିଂ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ଟା ଡାକୁଥିବ କୋଉଠିକି ନା ୱାଣ୍ଡର ଆଉ ମାର୍ଭଲିଂ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍। ଦୁନିଆରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କେହି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ବିନା ପତ୍ର ବି ଟିକେ ହଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍। ପହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ, କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ, କହୁ କହୁ ବେଶରେ ବରସାଏ ବରସେ, ଏ ଯୋଉ ବହୁ କବିତା ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ କୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍। ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ କୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଲର୍ଡସ ୱିଲ୍। ଲର୍ଡସ ୱିଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ମାଇ ୱିଲ୍, ଦାଇ ୱିଲ୍, ହିଜ ୱିଲ୍, ହର ୱିଲ୍, ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲର୍ଡ ଅଫ ଡେଥଙ୍କର ୱିଲ୍ କଣ, ମାଙ୍କର ୱିଲ୍ କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲ୍ କଣ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡକୁ ଯାଉନି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲର୍ଡସ ୱିଲ୍, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି we are always free to make the କଣ ହଉଛି proposals to the Lord। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି
आफ्टर ऑल इट इज ओनली हिज विल माने जो लॉर्ड्स विल दैट इज रियलाइज्ड सी जहाँ चाहिए सी ही करेंगे तेणु आम जोटा चाहूँ आम इच्छा अनुसार हम ना भगवान आमर कहना एपटे डाकुं लेट दाई विल बी डन नॉट माइन प्रतिदिन प्रार्थना कर ओ लॉर्ड लेट दाई विल बी डन नॉट माइन हे भगवान तोर इच्छा ही पूर्ण हो मोर नुह कि भगवान आम इच्छा पूरण करने कहते आगे मो इच्छा पूरण कर सारे आगे जीवु कारण ये हूँ प्रिटेंटिव विल छलनापूर्ण संकल्प एथिरे किसी ना सत्यता ना तार परवर्ती अवस्था आसुच्च कौन ना गॉड्स विल सी मतलब बधाड़ बुझे लेट गॉड मैनिफेस्ट हिज विल लेट गॉड मैनिफेस्ट जमी कहली ना लेट दाई विल बी डन नॉट माइंड हे भगवान तोर इच्छा पूर्ण हो मोर नुहे से भाई गॉड्स विल जो कम कर लेट गॉड मैनिफेस्ट हिज विल बट लेट इट बी द सेम एज माइन तू जमी चाहूचु जुआड़े कहबू निमित्त मात्र भव शब्द साची जो हाथ उठे जाकर कहे कौन कहते यथा निजुक्त निश्चित तथा कर्मी हे भगवान मत जो लगे मुझे कम करने को राजी अच्छी से भगवान इच्छा आसो निमित्त मात्र भव शब्द साची कौन कर निमित्त गोटे इन्स्ट्रुमेंट हो जाओ तेणु ये कहते गॉड्स विल केत कम कर गॉड मैनिफेस्ट हिज विल बट लेट इट बी द सेम एज माइन तार परवर्ती अवस्था समय हो मत सारे अच्छी केमी जानवे डिवाइन विल कि भूतर विल प्रश्न आसिक ठीक अच्छे आप जो कहते 60 प्रकार अलु मत तो 10-15 प्रकार 20 प्रकार आम आलोचना कले से ठीक अच्छे आउ सब अच्छे से आलोचना हो पारे नेवर एंडिंग स्टोरी से छाड़ू तेणु तार परवर्ती अवस्था कहते केमी कौन मुझे जानी ना दुईटा कंडीशन ना केमी कौन जान ना प्रथम कथा मुझे डिवाइन विल की जान वन मस्ट गो वन मस्ट लेट गो ऑफ वन्स सर्टिट्यूड्स एंड बिलीफ मु जहाँ जानी मो जो सत्य से बाहर जावाक पड़ो ना भगवान को चिन्ह पारे भगवान को मन नहीं चिन्ह करे मोर चिंता द्वारा चिन्ह पारे ना तापर सेकेंड कंडीशन हूँ इन डे टू डे लाइफ आम जो दैनंदिन जीवन बीतौचु से कौन हम व्हेन कौन कहते रेस्पोंडिंग टू पीपुल जो लोक सहित कथबार्ता कर द कन्सियसनेस मे मस्ट बी सेंटर्ड अबव द हेड कन्सियसनेस मस्ट बी सेंटर्ड अबव द हेड नॉट अराउंड द फोरहेड कपाल नुहे नियर द नॉर नियर द हार्ट नॉर्मली जोटा जो आम करूँ छाड़ी कनसेंट्रेशन थी अबव द हेड तार सहित कर तार चार कहते डिवाइन विल जब क्यारी आउट करेंगे ताहले चारिटा कंडीशन थी प्रथम कंडीशन कौन ना एब्सोल्यूट सिंसियरिटी सेकेंड कंडीशन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी प्रथम कंडीशन द्वितीय कंडीशन हूँ कौन टू ओवरकम डिजायर एंड प्रेफरेंस मोर यहाँ दरकार मोर यहाँ कामना मो पसंद या तादर ऊर्ध्व को देवे तृतीय रोचे कौन टू साइलेंस द माइंड एंड द लिसन मन को शांत करदे कौन कर ना शुण कहीं से शब्द गुड़ाक बहुत धीरे धीरे कहती केमी ए वर्ड इल हार्ड शाल स्पीक द सोल ओबे ए वर्ड इल हार्ड शाल स्पीक द सोल ओबे धीरे धीरे कहूँ आत्मा मानि नौ जब हो हो परिचालित हो पारे ए पावर इनटू माइंड्स इनर चैम्बर स्टिल माइंड रो आउटर चैम्बर आम तो एपर्त बुलूँ चैम्बर भीतर को जाइनु इनर चैम्बर को गोटे पावर जीव स्टिल करवा आरंभ कर हार्ड कंडीशन ए स्टिल ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस आपण दुख करूचंती खुशी बासी जाई दुख को केनुचंती किंतु एमिति गोटे पावर आसी पांचो बाध्य कर तू आ दुख करि परिबु ना एमिति दुख करने को बाध्य करा जाउची सेमिति सुखी हबा पई बाध्य करा जीवो ए पावर इन तापर कहते कौन ए स्टिल ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस से कौन हम प्लेजर एंड पेन डाइव इनटू देयर एब्सोल्यूट ब्लिस जो आनंद और दुख डाइव करेंगे कौटी ना चरम आनंद पाड़क सब कौन डाइव करेंगे से कौन करवा आरंभ से कौन हम आपड़ी जानवे गुड़ा मो पाखे कम हो नाइट शाल फेम ऑफ द स्टार्स रात्रि गुड़ाक जागी उठे तारकार स्तुति तेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिमेज दिन में जो खरा को देखिक डरिक आप कुंथई कांथई शोचते सेमती हम ना डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिमेज गुड़ाक हो उठो आपणकर कौन आनंदमय तीर्थ यात्रा अनेक अच्छी मुझे आड़ को जाऊनी कारण समय आसिक गला तार पाखे आउ गोटे दुटा विल अच्छी जहाँ को कहते गुड विल गोटे बैड विल तेणु गुड विल तो जो थी नाचुराली बैड विल थी गुड विल टा केमी पाइब ना गुड विल फॉर ऑल एंड गुड विल फ्रॉम ऑल दैट इज द बेसिस ऑफ साधना तेणु समस्त समस्त से जिन रही हूँ साधनार कथा जिते कहते बैड विल कम कै ना गुड विल तो जाऊँ लोकंर कहते आम जाऊ कौन जाति कल्याण मागी ओलिकी से आम कौन करूँ ना चली जाऊ लोक को जाकर कौन करना मत साहय कर आशीर्वाद कर ये सब जो जिन कहती से बेले से कहते कौन ना किए कौ जमा से कथा करना केवल जब सहायता मांगे अच्छी भगवान को मांग कारण किए कौ मोटिव तुमको सहायता दूसरी किए केमी कह तुम केमी कौन जाना आरंभ कर तेणु ताको कौन कर बैड विल कम कै तेणु तुम जापर तुमको जब सहायता मांगार अच्छी जब कहार किसी दरकार अच्छी केवल भगवान आउ कि ना
तार परवर्ती अवस्था माई विल गोटे लाइन मुझे कहूँ सी माँ कहते माई विल इज द पार्ट ऑफ द इटर्नल विल जो इटर्नल विल जो बुझे माँ कहते गोटे लाइन रे दुईटा माई विल कहते इटर्नल जो शाश्वत संकल्पर गोटे अंश हूँ कौन माई विल माई फेट इज व्हाट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन जो खराब हो कि मुझे लक्ष्य स्तर भजिजी ना मोर नियति हूँ कौन व्हाट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन मेक मोर आत्मार शक्ति जहाँ कर माई फेट इज व्हाट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन बियर सी जहाँ सही पार से हूँ मोर स्ट्रेंथ तो कहीं मुझे जो जहाँ कहते मुझे साड़ू को जाऊनी तार परवर्ती अवस्था कहते जोटा हो गोटे दिटा लाइन कहूँ हर विल मस्ट कैंसल हर बॉडी डेस्टिनी शरीर जो नियति आप कौन कहते मरीजी सरीज पैसा रोजगार कहीं बुढ़ा आईगले औषध किणी अरे रोगटा तो से कि रोग कौन आसूला ता बाटर रोग था आपको डाकिले कि माँ कहते माई विल कौन कर कैंसल कौन होती कौन होती बॉडी डेस्टिनी कौन कर बदलईदेव चेंज करदेव यह हूँ कथा तार परवर्ती अवस्था पुणी कहते लॉर्ड द विल स्टैंड एग्जीक्यूट माँ कहते हे भगवान तू संकल्प कर काम करने को आसी लेट दाई विल बी डन नॉट माइन पुरुष प्रकृति आम कंटिन्यूअसली पढ़ुंट केमी पुरुष सबू जाकर मालिक हो प्रकृति पाखे एग्जीक्यूशन छाड़ी दौरान प्रकृति पाखर ट्रेनिंग दौरान गाइडेंस नौ कम कर प्रकृति पुरुषों छांचरे सब तैयारी कर पुरुष हूँ सब्सटान्स पुरुष हूँ से कौन होती कौन होती सेल्फ अफ ऑल कि गोटे समय आसी पहुँचो तो पुरुष जो जाग्रत हो जाती से प्रकृति सरेंडर कर जाए तेणु सरेंडर साड़ू आम जाना ना तेणु बर्तमान आम जो कनक्लूड करवा जो आसिक पहुँचुंट आम जो कनक्लूड करवा बसुँच बर्तमान जो मनीष विलटा आम जाना हेल्पर विल ता व्यतीत किसी ना तेणु सहीटा केमी कौन कम करवा आरंभ कर से जो मनीषर विलटा भगवान एक तो तार परफेक्ट रिफ्लेक्शन होकर आसिक पहुँची तेणु एवं से जो ओरिजिनल स्टार को केमी कौन जाकर पहुँचो से केमी कौन डिवाइन विल परिणत हम श्री अरविंद 4-5टा लाइन कहते पढ़ू खाली केवल आपको कहीदे बुझेगा समय ना श्री अरविंद प्रथम लगुच इफ ह्यूमन विल कुड बी मेड वन विथ द गॉड्स शह कंडीशन देइछन्ति शह क्लू देइछन्ति केवल मुझे आपको गोटे 4टी लाइन पढ़ी दूसरी अन्य किसी मुझे खाली आपको कहीदे सॉरी इफ ह्यूमन विल कुड बी मेड वन विथ द गॉड्स भगवान जो मनीषर इच्छा भगवान इच्छा सहित एक हो प्रथम कंडीशन द्वितीय हूँ इफ ह्यूमन थॉट कुड इको द थॉट ऑफ गॉड मो चिंता इको काम करुँची किंतु भगवान चिंता जिते मनीषर चिंता भितर प्रतिध्वनित हम प्रतिफलित हम इको हम से कौन हम मैन माइट बी ऑल नोइंग एंड ओमनिपोटेंट सर्वशक्तिमान हो सर्वज्ञान अधिकारी होदी दुईटा जिन कंडीशन होगा किंतु श्री अरविंद कहते यहाँ हो पार कहीं नाउ नेचर मैन मूव्स बाय द नेचर्स कौन होती डाउटफुल डाउटफुल वे संशयपूर्ण रास्तार बर्तमान मनीष गति करुचे तेणु हो पार तेणु आप कहे हो पार हम ये कला हेनी आम तो सही जिन करने को आसीचु कौन करने पड़ो एट सीआर लगे इफ लगुले एट लगुंट एट क्या मैन्स कहते माइंड शैल रिसीव द गॉड ऑफ लाइट तेणु भगवान लाइट ऑफ गॉड भगवान डिवाइन लाइट को तो मनीषर मन ग्रहण कर हूँ हिज फोर्स शैल बी मूव्ड बाय द डिवाइन गॉड्स फोर्स तार जो निजे मनीषर जो शक्ति रे काम करुच्ची सी शक्ति तार शक्ति नुहे भगवान शक्ति द्वारा सी परिचालित होकर काम करने आरंभ कर जदि मनीषर माइंडटा डिवाइन लाइट को पाइबा आरंभ कला प्रथम दुईटा देखु मनीषर इच्छा भगवान इच्छा शक्ति परिणत हम भगवान संकल्प भयसटा मनीष भितर प्रतिफलित से ऑल नोइंग हो ओमनिपोटेंट हो अच्छा सी हो पारुनी किंतु सी अरविंद कहते हम निश्चित भाव में हम केमी कौन हम माइंड शैल रिसीव द गॉड्स लाइट भगवान ज्योति को मनीष ग्रहण कर मनीषर मन ग्रहण कर आउ सेकेंडरी मनीषर शक्तिटा परिचालित कौन हम डिवाइन बाय द गॉड्स फोर्स जब ये दुईटा होगा ताहले कौन हम श्री अरविंद कहते तार बहुत किसी आपंकर परिवर्तन देन इज ए मिराकल डूइंग मिराकल्स आपण गोटे मिराकल होइजिबे एवं अनंत कोटि मिराकल करबा आरंभ करिवे ताहले सेति बेले कोन हबो आपण ये घरर मालिक हेबे नै कि महंत हेबे नाही किंबा बुलिकरी भाषण दबा पे केबे चिंता करबे नै सेते बेले आपनकर कोन परिवर्तन होई जाइतिबो जदि आपण कल्पना करि परिबे नै ना कोनटा परिवर्तन होई जिवो सेति बेले कहउचंती फॉर दस यार द्वारा कोन हबो ही शैल बी नेचर्स किंग प्रकृतिर वर्तमान मनुष्यर संपर्क होउची स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स प्रकृतिर शक्तिशाली हाथ में मनीष हूँ कौन मात्र क्रीड़ा पुतलिका गोटे खेलना किंतु जदि मनुष्यर यही ऑल नोइंग हो ओमनिपोटेंट हो डूइंग ए मिराकल्स मिराकल जदि कॉमन रूल हो गला ताहले कौन हम 10 साल भी द नेचर्स किंग प्रकृतिर राजा शासक हो प्रकृति ता पाखे कौन कर मुंड नुआई शासन कर आपण हे राजा सी आपको प्रजा हो मुंड नुआब
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ପର ହବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାର ନ ହଉ ଡିଭାଇନ୍ ମନୁଷ୍ୟର ୱିଲ୍ ଟା ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ କୁ ଘୋଷାରି କରି ମଣିଷ ୱିଲ୍ ଭଳିରେ ପରଭର୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆ ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ତଳକୁ ନ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପୋଷଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୁସୁମିତ ହଉ। ନବରାତ୍ରିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।